Yawa. Yawa. Kaya dito niya nang iyang anak ko na sila nag-aabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pride ko ng estudyante nga. Laoy na maraway. Uy, ano kiss? Allah, Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord Jesus Christ. Yes. Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, malito na. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog ka ayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, saan na ito? Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Pizza. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Huh? Wait lang. Tawag kang manang, di. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis, the bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ang sakinan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Na Lord. No, guys. Wait. Please guide us. Ayaw mo gawas. Lord, please send some help, Lord. Dai, come on. Come on.